God wants to heal you. Tuhan mau God wants to menyembuhkanmu. restore you. Tuhan mau memulihkanmu. God wants some people that were your worstest enemy to be your best friends. Tuhan mau orang-orang yang jahat terhadapmu akan menjadi teman terbaikmu. Hello, dear friends. Halo teman-teman Today's terkasih. answer and question was, Hari ini sesi tanya jawabnya adalah, what if there's a person that really tries to do evil to me? bagaimana kalau seseorang ini berusaha untuk melakukan sesuatu yang jahat pada And saya? every time when I see the person try to do evil, say something bad, and Setiap hurts kali me. orang ini mau memperkatakan hal-hal yang buruk dan menyakiti. Now, I believe this. Saya percaya akan hal ini. We gotta watch out from all directions. Kita harus perhatikan segala arah. If the people are speaking the truth, Kalau orang-orang memperkatakan kebenaran, then we gotta also examine ourselves. maka kita juga harus menguji diri kita sendiri. But if the people are saying, criticizing us negatively, Tapi orang ini selalu mengkritik kita secara that negatif, you're not good, bahwa kau tidak baik, you're never gonna be anything, kau tidak akan pernah menjadi apapun, you're a bad person, kau orang yang jahat, I believe that's wrong. saya percaya itu salah. But if they criticize you in the Word of God, Tapi kalau mereka mengkritik saudara melalui firman, and I believe that's a healthy criticizing, saya percaya itu kritikan yang sehat. to let you grow. Untuk You izinkan see, saudara tumbuh. if Jesus Kalau Yesus speak into your life berkata dalam hidupmu and call you snake dan or memperkatakan viper, saudara adalah ular beludak, you will be offended also. saudara akan tersinggung juga, If bukan? you study the Word and you have your diplomas and everything, you'll be very offended. Kalau saudara mempelajari firman, punya gelar, And you saudara say, akan merasa sangat who does tersinggung. this Jesus think he is? And he calls himself the Messiah. Siapa diri Yesus ini dan memanggil dirinya Mesias? See, it lays on what side you on. Jadi saudara ada di pihak yang mana? If you are on the Pharisee side, Kalau saudara ada di On the pihak orang scribe Farisi, orang-orang ahli you will Taurat, be very angry saudara akan sangat because marah. you believed you're right, Kalau saudara percaya, kalau saudara benar, but you listen to the lying spirit. tapi saudara mendengarkan roh pendusta. But there's also people Juga ada orang-orang that we gotta understand yang kita harus mengerti when we live in the truth. saat kita hidup dalam Not in the kebenaran, lies. bukan hidup dalam See, if dusta. you're living a life of adultery Kalau saudara hidup dalam and you perzinahan, get corrected, you will not like it. saudara dikoreksi, saudara tidak akan suka. If you find that that's a good life, Kalau saudara temukan you itu, go, who the heck you think you ought to correct me? kalau hidup seperti itu saudara pikir benar, saudara bilang siapa kamu If people mengkritik lie, saya? cheat, and shoot, say, oh, you're not there. Who can? But if examine yourself, are you really doing that? Tapi ayo, ujilah saudara, apakah saudara See, benar-benar melakukan hal itu? then the person has a right to correct you. Maka orang itu punya hak untuk But if mengkoreksi. you live a life Tapi kalau saudara hidup that's dalam right in the Word of God, yang benar sesuai firman Tuhan, you don't live a double standard life. saudara tidak hidup You dalam try to standar keep yourself ganda, pure. Maybe you can fall here and there. saudara berusaha untuk hidup But murni, that's mungkin why bisa you jatuh sana have the sini. blood of Jesus. Karena itulah saudara punya darah Nobody is Yesus. perfect. Tidak ada orang yang sempurna. But you realize by the blood of Jesus you need constantly. Tapi saudara menyadari darah Yesus saudara And perlukan you know konstan. lying, cheating, misusing, abusing is wrong. Dan saudara tahu bahwa berdusta, memanfaatkan orang lain, menipu itu And you salah. humble down to God and you say, God, thy word is my lamp for my feet. Dan saudara rendahkan diri, Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Now, if you have a person who puts you down constantly, Kalau saudara memiliki seseorang yang selalu mau menjatuhkanmu, I believe what you got to do is go up to the person saya percaya yang harus saudara lakukan adalah temui orang itu. and say, come on, let's work it out. Dan katakan, ayo kita bereskan hal ini. But if the person doesn't want Tapi kalau orang itu tidak mau and gets angry and yelling, dan marah, mulai berteriak, then I cut it off. lalu saya putuskan Then he hubungan goes itu. left, I go right, like Paul and Barnabas. Kalau dia ke kiri, saya ke kanan seperti Paulus Even dan if both is Barnabas. in the ministry, you just cut it off. Bahkan di pelayanan mereka I'm not going Tuhan to Yesus have words putuskan. anymore. And if people only out to destruct me and put evil to me, I want nothing to do with that. Dan kalau ada orang yang menghancurkan saya tidak mau berhubungan They go dengan left, orang-orang I go itu. right. Mereka ke kiri, saya ke Do I kanan. love them? Yes, I do. Apakah saya mengasihi mereka? Iya, saya mengasihi But every time mereka. I get close to them, they try to destruct me or Tapi- put traps or snares to me. Setiap kali saya mendekati mereka, mereka mulai menjebak saya. See, Jesus never be sleeping among the Pharisees. Tuhan Yesus tidak ada di antara orang-orang Farisi. Jesus went to eat with the Pharisees. Yesus pergi makan bersama And the orang scribes, Farisi teachers. dan orang-orang ahli And then he Taurat. said, you're thinking bad about me. This woman is crying to me. Dan Tuhan Yesus katakan, kau berpikir yang jahat tentang Thinking, saya. not talking. Thinking. Kau berpikir. Now today, if I would say to someone, oh, you thinking bad about me, I go maybe into prison. Kalau hari ini saya katakan ke orang lain, oh kamu sedang berpikir jahat tentang aku, saya yang masuk penjara. So I cannot say that. Jadi saya tidak bisa katakan hal itu. Oh, but here Jesus even do the thinking. Saya bahkan Tuhan Yesus berpikir. He said, this woman did more than you all.
Wanita ini melakukan yang lebih daripadamu. She's crying at Jesus' feet. Dia menangis di And all kaki at Jesus' Yesus. feet. She's humbling down. Dia sedang merendahkan dirinya. It's not about the crying, but it's about humbling down. Bukan mengenai tangisannya, tapi hatinya yang mau See, merendahkan many diri. people today are afraid to humble down, Banyak orang yang hari-hari ini tidak mau merendahkan to lose dirinya. their pride. Mereka ketakutan, kehilangan This verse I got kesombongan For mereka. you today. Tapi ini untuk saudara Don't hari let ini. fear control your Jangan life. biarkan ketakutan Don't be ambil afraid. kendali. Jangan takut. God loves you. Tuhan mengasihimu. God doesn't always love our sin and attitude, but He came for the sinner. Tuhan tidak suka dosa dan kelakuan kita, tapi Dia datang untuk pendosa. And He loves you. Dan Dia God mengasihimu. wants to heal you. Tuhan mau God wants to menyembuhkanmu. restore you. Tuhan mau memulihkanmu. God wants some people that were your worstest enemy could be your best friends. Tuhan mau orang-orang yang jahat terhadapmu akan menjadi teman terbaikmu. Only God can work that out. Hanya not us. Tuhan yang bisa I kerjakan repeat, hal only itu. God. But this verse I got from you. Tapi ini ada ayat yang saya dapatkan In untukmu. 2 Timothy chapter 1 verse 7. Di dalam 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7. For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Now, God gives love, not fear. Tuhan memberikan Many kasih, times bukan we're afraid bukan ketakutan. To get wounded again. Seringkali kita ketakutan untuk Sometimes we're tersakiti lagi. afraid when somebody put us down to trust again. Terkadang kita takut kalau ada seseorang datang dan kita takut untuk bisa mempercaya lagi. The Lord Jesus teaches us to forgive. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni. Talk it out and try to make a new way. Ayo diskusikan hal ini dan ambil jalan yang And baru. speak out the truth. The truth will set free. Perkatakan kebenaran, kebenaran akan I believe the membebaskan. word of God is the truth. Saya percaya firman Tuhan adalah kebenaran. And we can say, sorry, I feel upset. You're putting me down the whole time. Saudara bisa katakan, maaf saya merasa kau jatuhkan saya seringkali. And if you say it, Dan kalau saudara And you katakan hal speak it itu, out. saudara perkatakan hal and the ini. person says, no, I didn't do that. Orang itu berkata, oh saya nggak lakukan Okay, itu. sorry. Then he go left, I go right. No problem. I don't force. Lalu katakan ya, kamu ke kiri, saya ke kanan. Jesus Saya will tidak never memaksa. force. Tuhan Yesus tidak pernah memaksa. They will talk all bad about me, no problem. Mereka mengatakan hal-hal yang jahat tentang saya, nggak They can make masalah. up all kinds of lies or stories. Blessed is those who go through all kinds of hatred here. Mereka mengkhianati saya, tapi diberkatilah mereka yang ada dalam Your reward kebencian. will be big in heaven, Upah Jesus saudara besar di surga. But I say to you, Tapi saya katakan if the person kepadamu, wants to restore, kalau orang ini mau dipulihkan, we must love them with the love of God. kita kasihi mereka dengan kasih But Tuhan. we must speak the truth. Tapi kita harus perkatakan And we kebenaran. must work out together the things that make us destructive. Dan kita harus kerjakan bersama hal-hal yang mau And I believe it's memisahkan not ini. one side, it's both sides must work on it. Saya percaya bukan hanya satu pihak, tapi kedua pihak harus Then bekerja I sama. believe you're going to have victory. Dan saya percaya If saudara you akan let mendapatkan God kemenangan. come in, Izinkan Tuhan hadir. Don't be afraid. Jangan takut. Don't be afraid to be put down. Jangan takut untuk dijatuhkan. Don't be afraid to be wounded. Jangan takut untuk terluka. Sometimes we misunderstand everything because we were still wounded from the past. Seringkali salah pengertian terjadi karena kita masih sakit hati akan masa lalu. And then it keeps on flowing and bubbling up in Dan us. seringkali itu muncul. Because we really never forgive. Karena sebenarnya kita belum benar-benar mengampuni. So, please, Jadi ayo tolong saudara. don't let that destruct your life. Jangan biarkan hal itu menghancurkan hidupmu. God loves you. Tuhan mengasihimu. But you got to let the love of God flow through you. Tapi izinkan kasih Tuhan mengalir dalam hidupmu. I mean, I see many enemies around me. Saya lihat banyak sekali musuh di sekeliling But saya. I love each one of them actually. Tapi sebenarnya saya mengasihi setiap dari But I don't mereka. love their sin. Tapi saya tidak suka dosa I mereka. don't love their attitude. Saya tidak suka sikap mereka. But I hope and I pray that one day Saya berharap dan berdoa satu hari nanti restoration can happen. pemulihan dapat If terjadi. not, it's not my blame. Kalau tidak bisa terjadi bukan salah saya. It's their choice. Itu tapi pilihan mereka. You see, you don't have to feel guilty. Saudara tidak perlu merasa bersalah. But the Bible teaches us Yang Alkitab ajarkan to pada stay kita away from sinners and people that do evil to us. untuk menjauhi orang-orang pendosa yang melakukan kejahatan pada kita. If they want to do evil, let them do evil all they want, but I just stay away. I don't want to be in their way. Kalau mereka mau melakukan kejahatan biarkan, tapi saya tidak mau ada bersama-sama dengan mereka. So they can live out their evilness. Supaya mereka tetap bisa hidup dalam The keadaan Bible seperti says, itu. Paul says, we hand them over to Satan. Paulus berkata kita serahkan mereka kepada But we setan. pray for their soul. Tapi kita berdoa untuk We jiwa hope mereka. that they come to Christ. Kita berharap mereka Now that datang was a pada very Kristus. deep question, Ini pertanyaan yang sangat but for you dalam. personally, this is what the Lord speak to me. Tapi untuk pribadi saudara ini yang Tuhan You katakan. are afraid
Saudara takut, You're afraid to come to the person to be rejected again. saudara takut untuk Put menghadapi down orang ini in front untuk of all the people. dijatuhkan lagi di depan banyak orang. Who's talking? Siapa yang sedang berbicara? Devil or God? Tuhan atau si iblis? I tell you, that's devil. Saya katakan itu si iblis yang bicara. The Lord says, Tuhan katakan love, kasihi mereka. power, Kuasa, sound of mind, ketertiban, restoration. pemulihan terjadi. You humble yourself for God, not for people, but for God. Saudara rendahkan hatimu And bagi listen Tuhan, what bukan the untuk Spirit orang. of God says. Dan dengarkan apa yang roh Tuhan I katakan. love you. Aku And I mengasihimu. want you to make restoration. Dan aku mau kau melakukan pemulihan. And if you obey God, Dan saat saudara taati you Tuhan, did God's will. saudara lakukan kehendak If people Tuhan. receive you or not, Terserah mereka mau terima saudara atau doing tidak. the will of God, that's what counts. Melakukan kehendak Tuhan, Are itulah you yang a people diperhitungkan. pleaser or God's pleaser? Apakah saudara mau menyenangkan hati manusia atau mau menyenangkan Now is hati your Tuhan? chance. Ini pilihan Let's saudara. prove it. Mari kita We're going to be buktikan. God's people. Now I'm going to pray for you for strength. Kita akan berdoa sama-sama untuk kekuatan. So I think restoration can happen Saya percaya pemulihan bisa terjadi. if you believe Kalau saudara percaya that God loves you. bahwa Tuhan mengasihimu. Even everything. Bahkan Even segalanya, all the wrongdoing. apapun yang salah dilakukan. God loved the sinner, but not the sins. Tuhan mengasihi pendosa tapi bukan But we dosa must mereka. speak the truth. Tapi kita harus memperkatakan kebenaran. Truth set us free. Kebenaranlah yang membebaskan If kita. we say, but I try to hide, cannot. Kalau kita katakan, aduh kita sembunyikan aja, Must nggak bisa. come in the truth. Ayo, kita harus masuk dalam kebenaran. Praise God. So let's pray. Puji Tuhan, mari kita Yes, the berdoa. truth will set you free. Karena kebenaran akan membebaskanmu. Rejection spirit will be out. Roh Fear penolakan akan will be keluar. out. Ketakutan 'Cause akan that keluar. doesn't belong in your life. Karena itu tidak seharusnya ada The dalam love, hidupmu. the power and sound of mind belongs in your life. Kasih, kuasa, dan ketertiban yang harusnya ada dalam hidupmu. Let's pray. Mari kita berdoa. Heavenly Father, Bapa di dalam I pray surga, for this person. I know will feel pain and I know will feel rejected over again. aku percaya dia merasa disakiti terus-menerus, Tuhan. And everything the person says feels like is yelled at and put down and destruction at. Bahkan dia diteriaki, dijatuhkan, kehancuran terjadi. But Lord, Tapi Tuhan, the person is looking upon a person and not upon you. tapi dia sedang memandang manusia, bukan memandang Tuhan. Lord, today we put our view away and we look upon you. Tuhan, hari ini kami mau singkirkan pandangan kami, And tapi we kami say, mau Lord, pandang your Tuhan. love coming down to that person. Dan kami katakan, Tuhan, kasih-Mu datang pada orang Lord, ini. your love, your power, your power, your power, your Tuhan, power, your kasih-Mu, power. kuasa-Mu, kuasa-Mu, Whatever kuasa-Mu we did dinyatakan. wrong in our own life, we as person, Apapun yang kami lakukan salah dalam hidup kami, you Tuhan, love us. Kau tetap Your mengasihi love is kami. breaking forth. Kasih-Mu sedang menerobos, It's taking every fear out of us, mengangkat segala ketakutan kami. every uncertainty out of us, every condemnation out of Setiap hal us. yang tidak menentu, setiap hal yang It's menghakimi taking kami, every lie out of us. yang setiap hal yang fitnah terhadap kami. Lord, today we be in the truth. Tuhan, hari ini kami mau masuk dalam Your kebenaran. word is the truth. Firman-Mu adalah kebenaran. Come, Holy Spirit. Datanglah ya Roh Fill Kudus, this person. penuhi I saudara believe kami. right now that person is getting overfilled Saya percaya saat ini saudara kami sedang And there will be dipenuhi new strength. dan akan ada kekuatan baru so that she can really bring peace supaya dia benar-benar bisa membawa damai sejahtera to carry out your will, O God. untuk melakukan kehendak-Mu ya In Tuhan. Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Amen. Amin. New beginning Awal yang baru is when you carry out God's will. saat kau melakukan kehendak Tuhan. But you got to be in the truth. Masuklah dalam kebenaran. No more lie and any angle anymore. Tidak ada dusta di segala You'll sisi see. lagi. Kau akan lihat People cannot destruct you anymore. orang-orang lain tidak bisa Because menghancurkanmu when lagi. you're on God's side, Karena saat saudara ada di pihak Tuhan, darkness cannot cover you. kegelapan tidak bisa The light menutupi lagi. shines forth to you. Terang Tuhan bersinar bless atasmu. you. Tuhan berkati.